Dobar dan. Ono što ću danas u epizodi pokazati, to je naravno, kao što sam najavio zadnji puta, Grand Chess Tour i Rapid porcija na kojoj su nastupili 10 igrača i gdje je u stvari dominirao Fabiano Caruana. Caruana inače krenuo sa 7 iz 8, što je nevjerojatan rezultat u takvoj konkurenciji. I čak i u zadnjem kolu gdje je izgubio od Gukeša s crnima imao forsirani dobitak, tako da je napravio 8 iz 9, srušio bi rekord Grand Chess Toura u Rapidu, ali eto nije uspio. Ali ono što želim pokazati danas, to su njegove 3 partije s bijelim figurama, gdje je on pokazao, ajmo reći, nekakav napadački potencijal uz veliko razumijevanje pozicijone igre, gdje je na nekakav tempo 25 minuta plus 10 sekundi po potezu odigrao 3 praktički besprijekorne partije, a s obzirom da je relativno brz tempo, to je svakako za pohvaliti i pokazuje opet naravno da je objektivno uz Nakamuru drugi, treći igrač na svijetu. Iza Carlsena naravno. Ovo je prva partija je bila koju ću pokazati s bijelima protiv Dominguez Pereza Leinera, inače velemajstor iz Kube koji sad živi u Americi i koji igra za američku reprezentaciju. Znači, Caruana igrao potez C4, C5, sakač F3, sakač F6, sakač C3, sakač C6, D4, CD, sakač D, E6. Ovo je neka simetrična engleska. Tu Caruana je odigrao potez G3, može se igrati tu i A3, ima tu i drugi potez, a E4 je dosta popularan potez u zadnje vrijeme. G3, dama B6 se smatra glavnim potezom, skakač DB5, skakač E5, lovac F4, naravno crni ne može uzeti skakač C4 zbog skakač C7 šah. Crni povlači potez skakač FG4, najbolji potez jer sada prijeti dama F2 i sada u ovoj poziciji Caruana povlači nevjerojatan potez koji do sada niko nije igrao. Naravno da on to nije odigrao bez prethodne pripreme, vuče potez dama B3. Inače teorija kaže potez E3 da se spriječi da je dama F2, A6, H3, AB, HG, sakač C4, dama B3, D5 i sad recimo ovdje neke izmjene i smatra se da recimo ova pozicija nekakva jednaka završnica. Caruana je povukao nevjerojatan potez dama B3. Naravno da je on to znao, ne treba, treba biti svjestan toga da on nije povukao to iz glave, ali i taj potez je realno u pravoj partiji bi rekao ipak da je sumnjiv potez, ali s obzirom da je Rapid u pitanju na 25 minuta, ovaj potez je jako neugodan u stvari. I crni jednostavno ipak nema crni baš puno načina kako da ostvari dobru igru, iako naravno ako odigra precizno čak i crni malo bolji, ali naravno da nije lako to odigrati na 25 minuta. Prvi potez recimo Dominguez odigrao jako dobar, A6. Ovdje nakon dama F2, kralj D2, dama recimo na G5 potez imam skakač E4, dama B6, skakač F6 šah, odlično, skakač F6 L5, visi lovac, ovdje je već vezivanje, na nekakav skakač E4 šah trebam samo maknuti kralja negdje, sad prijeti skakač C7, skakač A8, vrlo je nezgodno ovdje se braniti. Drugi je recimo potez dama B6 nazad, onda sjedi H3 i opet je neugodan pritisak jer je ipak skakač branjen od ovog skakača koji sad pitanje šta raditi s njime. Tako da Dominguez je odigrao dobar potez A6, najbolji. Caruana F3, ko što je on poslije partije rekao, on je bio u pripremi naravno trenutačno. I sad je ovdje su recimo napravio manju grešku Dominguez, trebao je ipak odigrati potez dama F2 šah. Naravno, bijeli ne može igrati sada potez kralj D2 zbog skakač F3, to je naravno jasno vidljivo. Bijeli mora igrati potez kralj D1, AB5, skakač B5 i sada dama C5 nazad. Naravno, prijeti skakač C7 šah, dama C5 nazad, prijeti i ovdje skakač F2 sada. FG4 i sada recimo lovac E7 i sad recimo
ovdje u stvari bijeli ima pješaka više, ali naravno da je to nebitno i ovi su uduplani i kralje na D1 i bijelom je u stvari najbolje promijeniti LE5 dama E5 dama C3 i pokušati ući u neku završnicu, ali crni ovdje recimo nakon dama C3 sakač C3 i H5 aktivnom igrom stoji dobro, GH5 top H5 i ovaj pješak viška apsolutno ovdje ništa ne znači, lova će doći na F6, uvešće se nekako strašan pritisak i po A liniji, tako da crni ovdje čak i stoji malo bolje u završnici, ali sad odigra to opet na 25 minuta nije baš lagano. Naravno da se to može nabosti, ali nekako su to i dosta teške odluke. Crni je odigrao potez G5, bijeli je pojeo lovac G5, ovdje opet dama F2 je bilo bolje, kralj D1, opet ne može kralj D2 SF3, kralj D1, ABP, sakač B5, dama C5, FG i sada samo lovac G7. I uglavnom top C1 rohada, ja pretpostavljam da je ovo Caruana otprilike mislio igrati ovu poziciju, ali crni ovdje stoji dobro, čak recimo potez top D8 je najbolji sa idejom D5, ne treba sad riskirati naravno sa sakač G4, lovac D6 i ulaziti u neke komplikacije gdje može biti dosta nezgodno, ovdje treba igrati top D8 i ovaj skakač kompenzira objektivno sve u poziciji, tako da pozicija koja možda je po kompjuteru jednaka, a ja bi čak prije bio ovdje crni. Šta se dogodilo u partiji? Crni je uzeo odmah AB5 što je slabije, bijeli je FG4 i sad već ovdje recimo dama C6 s idejom napada na topa ništa ne znači, dama B5, dama H1, dama E5, top G8, SB5. Mislim, ovo su neobranjive prijetnje. Recimo drugi potez SG4 ako uzme SB5. Mislim, šah nije šah ništa, to je samo jedan šah, a i dalje to čak prijeti u stvari ovo je čak i mat prijetnja, tako da nije crni ništa napravio što se tiče obrane. Recimo LC5, LG2, ništa, LF2, kralj D2. Jednostavno, skakač je vrlo jak, lovac je vrlo jak i u stvari čak ni ovaj kralj nije siguran. Tako pitanje koji je kralj uopće bolji. Bijeli ovdje stoji bolje. Crni je odigrao potez skakač C4 i sad je bijeli odigrao fenomenalan potez E4. Znači lovac upada u igru, sad prijeti potez lovac C4, polje pješak B5 je jako klimav i već ovdje je pozicija jako kritična. I ovdje je crni već povukao gubitnički potez dama 5, ali nije lako ni naći nešto puno pametnije. Recimo bolje je potez dama C5, dama B5, dama B5, sakač B5, ali i dalje je jako nezgodno. Dama 5, dama B5, ovdje je recimo preciznije igrati sakač B2 i nakon dama B2 i crni ima dama G5, ali bijeli će jednostavno uzeti dama 5, topa 5, LF6 prvo. Ovaj lovac naravno mora biti na F6. Top G8, skakač B5, prijetnja mata u potezu, lovac B4 šah jedino, kralj F2, skakač A4, top C1, lovac C5, kralj G2, ali bijele figure su predobre, crni je jednostavno previše rastegnut, prijeti skakač D6 i ovaj lovac će pasti ili ako na lovac D6 top C8 prijeti, tako da pozicija je jako teška, iako je to bilo bolje nego u partiji. U partiji je crni igrao lovac G7, lovac C4, uzeo lovac C3, BC3, dama C3 i nakon kralja 2 je predao partiju. Rijetko kad se u stvari dogodi, u stvari možemo i vidjeti da nakon 17 poteza jedan igrač od 2740 pa makar i u rapid partiji preda partiju, ali taj pritisak što je napravio s potezom dama B3 Caruana, jednostavno Dominguez nije potrefio u kojem trenutku trebalo igrati dama F2, a u stvari vidimo da je dama F2 bio dobar potez u nekom trenutku, a u nekom jednostavno nije bio i to je na kraju odlučilo partiju, što u stvari crni na kraju nije odlučio da taj potez šah damom, a trebao je u nekom trenutku i jednostavno se brzo pozicija raspala, ali opet svaka čast na ideji dama B3, jer je dosta riskantna ideja, jer stvarno može to na kraju ta ispast ideja i dosta kontraproduktivna, jer ipak kralj je dosta slab bijeli i u centru je i nije lagano se i s tim nositi, ali eto, na kraju je to ispala dosta
dosta dobro i bijeli je lako dobio. Druga partija od Karuane je bila protiv Sema Šanklanda i u ovoj partiji je igrana Najdorfova Sicilijanka i sad je Karuana odigrao potez F4 što se u zadnje vrijeme na većem nivou igra rijeđe, iako je potez moguć. Najbolji potez se smatra E5, skakač F3, skakač BD7, A4, LE7, LC4. Mislim A4 je naravno igrano da spriječi potez B5. Rohada i sad je crni odlučio igrati potez dama B6 i nakon kraja H1 uzeti F4. Naravno, šta je ideja crnoga? Ideja je crnoga nakon lovac F4, što je Karuana igrao, jer mora igrati pojesti dama B2. Jer smatra da je to pješak za džabe i da ga se može uzeti. Ono što ćemo vidjeti u stvari da je taj potez bio naravno moguć, ali da je opet puno lakša igra bijelome sa manjkom materijala i ono što ćemo vidjeti da je opet Karuana uspio sve figure uključiti u napad i na kraju na vrlo lijep način izmatirati crnoga. Bijeli vuče odličan potez dama E1. Nakon poteza dama C2 naravno pada dama jer je nema mjesta. Ovdje već prijeti nekakav i top B1, bijeli se vraća dama B6 i sad ne nekakve poteze kao top B1, nego top treba doći na D liniju. I ovo je u stvari nekakva dugoročna kompenzacija, jer trenutačno nema još bijeli napad nikakav, ali ipak se vidi nekakav potencijal da sve figure stoje dobro i da imaju potencijal. Crni je odigrao recimo na potez skakač C5 koji se kao čini logičan, s nekakvom idejom lovac G4 slijedi potez A5. Vrlo jak potez. Štana dama A5, klasična sicilijanska kombinacija SD5, ne može dama 1 jer je skakač E7 šah među potez, a na dama D8 jedemo skakač E7, dama E7, lovac D6 i crni može predat partiju. Ovdje naravno ne može im dama D8 zbog E5, evo zašto je top važan na D1, a na potez dama B4 opet top D4 i opet pritisak na damu i prijetnja lovac F7 i opet na dama 5 slijedi potez skakač D5. Tako da nije lagano igrati ovu poziciju, već recimo nakon skakač C5, A5 neću predlagati ovakve poteze jer ovo je, što se kaže, dama u bunaru i jednostavno nema smisla uvući. Ako se igra skakač C5 potez, ako se takav mora potez povući, to nešto odmah govori da pozicija nije dobra. Crni je povukao najbolji potez dama C7, bijeli lovac B3, opet skakač E5 može slijediti E5, skakač E5 najbolji potez. Ovdje je skakač odličan. I bijeli to ne smije dirati. Ono što bijeli povlači je isto najbolji potez, skakač D4 sa potencijalom, naravno ne odmah skakač F5 jer će ga lovac pojesti, nego da potencijal bude poslije, a iako je okvirno ideja bijeloga skakač D5 i lovca instalirati na točku D5 gdje će on raditi pritisak i na F7 točku i na B7. Crni vuče lovac G4, najbolji potez jer je ipak tempo na topa dosta važna stvar u šahu. Ovdje znači opcije su top D2, ne možemo zbog dama C3 naravno, šta drugo igrati, najbolje staviti topa na otvorenu liniju. Zašto? I zbog poteza skakač D5 pa lovac D5 da napravimo pritisak na točku B7. Ovdje je recimo vjerojatno najbolji potez bio povratak lovca na D7 jer je taj lovac izgubio malo smisa ovdje. I to je definitivno bilo bolje, recimo na skakač D5 uzet lovac D5 i ovako top A B8 sa nekom potencijalnom idejom B5 i reduciranje materijala, što je definitivno imalo smisla. I bilo je puno bolje. Crni je odigrao potez top A C8, ali u stvari je samo bijelog natjerao na ono što on želi. Skakač D5, lovac D5. Sad se vidi zašto je top važan na B1. Skakač C6, ovo je možda u stvari ključna pogreška. Crni u stvari nikako nije smio micati svog skakača sa ovog centralnog polja E5. To je u stvari najjača obrambena figura crnoga i on pod svaku cijenu treba uvijek ostati ovdje. Crni je morao igrati ovdje potez B6. Bijeli bi odigrao dama G3, logičan sicilijanski napad, lovac D7 i recimo C4. I ovdje nakon kralj H8
Naravno da bijeli ima apsolutnu kompenzaciju s obzirom na figure i sve, ali ipak crni je dosta čvrst ovdje i u krajnjem slučaju crni ipak ima pješaka više. Tako da ovdje bi dosta bilo zanimljivo koji bi Caruana pronašao plan, a trenutačno nema baš ništa direktno u stvari, iako naravno da je kompenzacija vidljiva i da postoje šanse za napad. Nakon poteza skakač C6, bijeli to odmah koristi s potezom dama G3, skakač D4 nije moguće, dama G4, dama C2, lovac H6 i sad recimo na lovac F6. Ne, top BC1 zbog dama E2. I sada u stvari na potez dama C8 slijedi potez, ne može top C8 jer je tu mat, slijedi potez dama F1 među potez, top F1 i top C8 i sad je u stvari crni bolji jer ima crni dva pješaka više. Ono što bijeli treba odigrati je baš ovoga topa staviti na C1 i nakon dama E2 pojez dama C8 i bijeli dobiva jer nema poteza dama F1 kod crnoga. Crni je odigrao potez H5, lovac D7, lovac H6, lovac F6, top F6. H5 šta drugo i sada bijeli puče još jedan odličan potez C3. A uglavnom šta mu kaže? Bijeli želi odigrati potez H3. Obranio je skakača, ako ga crni želi pojesti, bijeli će pojesti CD4 i opet se otvara B linija i opet prijeti H3. Na skakač D4 bijeli bi uzeo, ali crni ovdje jednostavno je, ove figure su bijelog prejake, posebno ovaj lovac. I recimo na potez dama C3, bijeli jednostavno ulazi u završnicu nakon ovoga i crni će se brzo raspasti. Crni je odigrao potez dama D8, da pokuša vratiti jednu figuru u obranu, bijeli uzeo top B7, jednostavno top na 7. redu, ako ovaj želi da bijeli uzme pješaka, bijeli će uzeti naravno. Skakač D4, CD4, Ovdje je zanimljivo da na potez lovac H4 sjedi potez dama A3 i opet vrlo neugodno sve i dalje prijeti i jednostavno se ne vidi kako se može to uopće obraniti ova točka D6. Crni je odigrao lovac E2 i ovdje recimo bijeli je povukao ok potez lovac H6 iako je recimo dama G6 baš preljep potez i preljep dobitak jer nakon LF1 sjedi potez lovac H6. Lovac F6, lovac G7, lovac G7, lovac F7, na top F7, dama F7, kralj H8, dama G7 je mat, a na kralj H8 dama H5. Tako da, to je isto dobivalo, ok, lovac H6, na lovac G4 bijeli igra H3, lovac F6, sad lovac F7, odličan potez, na top F7, kralj F7 sjedi dama G7, a na potez kralj H8, lovac H5 i sad peti lovac G7, bijeli je tu na GH6, dama G6, opet prijeti i dama H7 i dama H6 i top H7, svašta. Nakon top C7, jer nema druge mogućnosti, bijeli je uzeo lovac E2, GH i sad je čak i ovaj pješak pao na A6 i stvari je u tom cijelom napadu bijeli na kraju ostao sa 3 pješaka više i sad ovo na kraju je vrlo lagana tehnika i crni je predao ovdje jer jednostavno ovdje se nema šta tražiti, bijeli ima, može i E6 igrati ovdje, bijeli ima 3 pješaka više. Uglavnom po meni vrlo zanimljiva ideja o otvaranju, crni vjerojatno stoji ok, ali je napad bijeloga vrlo neugodan i baš mi se ova partija svidjela iz nekakvog, ajmo reći, kuta, kad doslovno sve figure bijelog napadaju. Znači rade i 2 konja, i dva lovca, i 2 topa i dama i jednostavno crni nije izdržao, iako ima jakog skakača na E5, nije izdržao taj pritisak i na kraju je popustio u stvari, sad ne znam točno da li je imao problema s vremenom, ali čak i nebitno jer je baš jako neugodno. Zadnja partija koju ću pokazati, to je partija isto je Caruana bio bijeli protiv vijetnamskog velemajstora Le Quong Liema, koji je isto dugi niz godina igrač oko 2730, 40, 20
i koji je vrlo jedan stabilan igrač. Onako voli taktiku, ali dosta univerzalno igra. Ovdje je recimo Caruana ga i na taktički način, ali i na strateški način potpuno nadigrao, a to ćemo vidjeti kako je bilo. Znači, EP skakač F3, skakač C6, LB5, skakač F6, Berlinka. Svi znamo naravno da je to jedno od stvarno najpopularnijih varijanti današnjice. Rohada skakač E4, top E1, to je recimo malo mirniji nastavak, ali kao što ćemo vidjeti poslije, u stvari nastala je vrlo atraktivna pozicija, ja bih rekao. Skakač D6, skakač E5, naravno skakač B5 nije moguće zbog skakač C6 i pada dama na D8. Crni igra lovac E7, lovac F1, skakač F5, ovdje je moguće i skakač E5, top E5 promijeniti u skakače 0-0, što je stvari popularnije. Skakač F5 i sada ipak bijeli ne želi mijenjati tog skakača, vuče potez skakač F3, rohada D4, D5, C3. I crni povlači potez lovac D6. Ovo je nekako, ajmo reći, simetrična pozicija, vrlo slična Francuskoj sa ED5, ED5. I ovdje, ako bijeli se nešto razvija, ajmo reći u stilu skakač BD2, lovac D3, skakač F1, to se vrlo često raspline u nekakav brzi remi, jer se promijene sve figure, jedna linija je otvorena, promijene se brzo sve figure i nema tu planova. Ovaj plan što je povukao Caruana je vrlo zanimljiv, to je potez A4. On želi uzeti prostor na daminom krilu prije svoje akcije na drugoj strani. Naravno potez A5 bi bio ok, ali problem je potez skakač A3 i skakač B5. I već je problem sa šta raditi s lovcem na D6. Crni igra top E8, bijeli uzima top E8, dama E8. U stvari vidjet ćemo da je linija uopće nije ni važna u partiji. Bijeli vuče A5, osvaja mi dalje prostor. Već je sada bijeli je postavio jako neugodno pitanje crnome. Da li povući potez A6 ili pustiti bijeloga da vuče A6 i da mu trajno napravi slabost na ovom pješaku A7, koji ćemo vidjeti poslije u partiji da je taj pješak jako bio važna stvar u realizaciji prednosti bijeloga. Ono što je odlučio crni je povući potez skakač C7 s nekakvom idejom C6 da ipak lovcu da daha, ali na potez A6 bijeli bi igrao recimo u stilu skakač BD2, skakač C7, skakač B3, C6, skakač C5. Opet nisam siguran kako dalje s crnima. Lovac je pasivan, ova struktura nije dobra. Ovaj potez nikako nije dobar jer lovački par je ovdje prejak i to svakako nije preporučljivo za crnoga. On je odlučio igrati potez skakač C7, A6, B6 i ovo je isto jedan važan trenutak. Znači, ono što crni želi igrati recimo potez C6, pa recimo lovac E6, pa možda F6, pa dama F7 i polako. Bijeli ovdje ne smije igrati polako, nego mora biti puno konkretniji nego crni da bi se njemu isplatio ovaj pješak i da bi on nekako došao do ove slabosti. To je potez C4 i otvaranje centra. Odličan potez bijeloga, jer sljedeći potez je naravno ideja skakač C3. Crni igrao lovac E6, bijeli skakač C3. Sad su nova pitanja kod crnoga. Nakon poteza DC4 slijedi potez naravno D5. Lovac C8 i sada odličan potez G4. Skakač, jedino mjesto je skakač K6 i sad ovdje na jednom slijedi lovac K6, GK6, skakač E4. Skakač F6 prijeti, dama D4 u skakač F6 prijeti. Odjednom problemi. Znači crni ne može uzeti. Recimo crni najlogičniji potez je C6. I sad tu se recimo vidi jačina tih top klasa, što on ne gleda samo jedan dio ploče, nego on gleda to, crni je učvrstio centar, ali se pojavio novi problem u poziciji crnog, a to je potez G4 i problem je skakač na F5. Ne može, da je skakač crni na G6, taj potez ne bi imao smisla jer bi crni skakač sa F5 skočio na H4, ali ovdje crni mora odigrati skakač H6. I sada ne naivno uzimati lovac H6, GH6
i poslije crni može igrati dama f8, dama g7, čak nekad i f5, jer ovo može biti sad jednom slabost. Ovo pitanje kolika je slabost ovdje. Ali u nekom trenutku će biti i to motiv, ali ne odmah, nego potez h3. To je jako važno. Ovaj skakač je sad van igre. Crni, recimo, na potez f5 čak i mogu uzeti. Ali zašto? Zato što nakon dama e2, dama g6 slijedi potez top e1, jer je ovaj lovac postao vrlo labava figura i nakon lovac d7 već slijedi dama e5 i sad odjednom je taj skakač problem. Ono što je crni odigrao je potez top d8 koji je vrlo logičan, ali ovdje čak i kada uključite kompjuter navode razne poteze, ali opet meni se potez u karavane jako sviđa potez dama c2. Ne uzeti LH6, GH, dama D2, dama F8, jer sad ovaj lovac nije problem. Crni će odigrati dama G7 i možda poslije H5. Dali smo ipak lovca ovdje, a ne možemo mi njega kroz centar proći. Dama C2 mi se jako sviđa potez. Zašto? Zato što odjednom prijeti potez skakač G5. I taj lovac je pod udarom i naravno dama H7 i napad na protivničkog kralja. Crni više nije izdržao jer stvari nema ni mogućnosti, jednostavno odigrao je potez F5, bijeli sakač G5, lovac C8, lovac D2. Zašto lovac D2? Crni ne prijeti FG4 zbog dama H7, zato što moramo razmišljati opet profilaktički, top na A1 više ništa ne radi, cilj je dugoročno ipak topa uvesti u igru. I taj lovac gdje je drugdje nego na D2. Način na potez skakač F7, recimo ovdje se može otvarati centar. Mislim CD5, top E1, bez problema. Crni je odigrao potez dama G6, da obnovi ovu prijetnju. I sada bijeli mora uzeti CD5, skakač D5, skakač D5, CD5 i sada potez top C1. Naravno, ideja je bila u startu top E1, ali top nema više smisla na E1. Zašto na C1? Zato što sad odjednom visi lovac na C8. Na potez FG4, bijeli uzima dama C8, top C8, top C8, LF8, LB4 i crni predaje jer ne može braniti top F8. Crni je odigrao potez lovac E7 i sad ćemo vidjeti kako već se stvari pozicija počela raspadati, ali sad već kreću nekakve, ajmo reći, završne akcije. Dama C8, lovac G5, lovac G5, dama G5, dama E6 šah, kralj H8 i ovdje mi je recimo još jedna fascinantna stvar, što je najbolji potez bio ne čak top C8, iako je taj potez isto ok, nego top C7 i na FG4 potez dama E5. Fenomenalno rješenje, jer nakon dama E5, D5, ovaj pješak će neobranjivo u par poteza pasti i ovaj pješak postaje dama i ovo je pozicija koja je totalno izgubljena za crnoga. Ako čak odigra potez dama G6 da izbjegne izmjenu, opet sjedi potez lovac D3, dama D3, dama G7. Tako da ovo je bio još lakši dobitak, iako naravno da treba i vidjeti ovaj potez dama E5. Bijeli je odigrao top C8 i sad nakon FG4 odlučio odigrati dama E5 s ciljem odvlačenja dama E5, top D8, SG8, D5. Naravno da crni nije to previdio, jedini potez dama H4 jer mora kontrolirati topa na D8. Bijeli se ipak vratio, stvari je na neki način priznao pogrešku. Crni top G8 i sad opet dama G3, odličan potez. Jer opet ja želim ući u ovo da ovaj pješak padne, naravno i nakon topa 8 može sjediti lovac B5 uz lovac C6 i topa 7 i ovaj pješak je dama. Crni odigrao potez dama F6, bijeli topa 7, crni B5, u stvari pokušava se barem obračunati sa ovim pješakom. Bijeli je uzeo HG, dama B6, top D7. Mislim, dao je bijeli ovog pješaka na A6, ali je uzeo D5, uzeo G4, bijeli ima pješaka više i crni ima vrlo slabog skakača i vrlo pasivno topa na G8. Dama je 6, top B5, recimo dama G4, dama G4, skakač G4, B4, ovo je vrlo lagana tehnika, posebno ovaj pješak, to je teško zaustaviti, ovaj lovac je puno jači nego skakač. Crni je uzeo skakač G4, D5, dama C8, D6, skakač F6, top E5, opet odličan potez,
top je najbolji na E7. 7. red, napad na točku G7 i sa idejom u nekom trenutku odigrati D7. Crni dama C2, top E2, tempo da se makne dama, dama F5, lovac H3, opet tempo, dama B1 šah, kralj H2, top F8, crni nema šta vući u stvari, top E7, skakač H5, dama F3, lijepo odvlačenje, naravno ne može top F3, top E8, top F8, top F8 je mat, skakač F6, D7, na skakač D7 opet top D7, ista ideja i top D8 i mat. Crni odigrao dama A2, ali ovo je sve nekako jednostavno vuče poteze, to čisto da odloži, da ne preda odmah. Dama G3 ponovo prijeti mat, skakač H5, top E8 međupotez, dama F7 i sad ova izmjena apsolutno ima smisla, top F8, dama F8, dama E3, sad prijeti dama E8, crni odigrao skakač F6, dama D4, dama D8 i sad u ovoj poziciji bi bio malo problem da nemamo ovog pješaka B, ali nakon poteza B4, H5, B5 crni je jednostavno predao partiju jer ovaj pješak neobranjivo ide u damu ili ćemo ga žrtvovati pa ćemo izvući ovog pješaka ili će taj biti dama, ali crni nema apsolutno nikakvu protuigru jer ovaj skakač jednostavno nema polja nigdje za skakati, a dama je potpuno pasivizirana na polju D8. Mene su ovako dosta fascinirale ove tri partije koje je odigrao Caruana, jer ovo su partije na razini kvalitete ovih standardnih partija, a Caruana je to sve uspio izvesti na 25 minuta plus 10 sekundi, što je svakako nevjerojatna stvar i pokazuje koliko je dobar kad je na vrhuncu i treba se sjetiti da, s obzirom da sad kreće za koji dan Singifield Cup gdje se igra, gdje 10 igrača igraju Berger turnir 9 kola pravi partija, treba se sjetiti da je nekoć Caruana takav turnir krenio sa 7 i 7 gdje je dobivao sve igrače uključujući Carsena, tako da mislim naravno da je to danas skoro nemoguće ponoviti jer je to jedan od najboljih individualnih turnira jednog igrača u povijesti, ali nikad se ne zna, ali uglavnom ove tri partije su ostavile veliki dojam na mene i stvarno način na koji je vodio i napadačku igru i pozicionu igru i kako je vrtio figurama i kako je pronalazio slabosti kod protivnika su svakako za pohvalu, tako da ništa čudno da je taj Rapid turnir osvojio na više manje lagan način. Ništa, eto, pozdrav pa do sljedećeg puta se čujemo za koji dan.